Holy Spirit, as we study your word, endow us with wisdom to comprehend what you want us to know. We thank you, dear Jesus, for dying on the cross so that we may have life. In your name I pray. Amen. The title of our sermon this morning, ang uluhan sa atong mensahe karon nga aga, kay Dream, Believe, Survive, Heavenly Star Quest. Sounds familiar? So, ipano ko niya pattern sa mga quote-unquote nga line sa Starstruck sa GMA. Dream, Believe, Survive. Star Circle din, no? Star Circle Quest din. So, ako Heavenly Star Quest. So, according to some theories, ang learning daw na ay tulo ka domains. What are these domains? So, these three domains, mao ang affective, cognitive, and psychomotor. Unsa man yung affective? Mao ni siya sa atong feelings. Ang cognitive mo sa atong panghuna-huna, psychomotor, through contact to things, mind and body. So, ana siya ang learning. Halimbawa, nagatudlo ang teacher sa atubangan. So, class, mao ni siya ang human body. Ano siya? Mao ni ang human body. So, mao ni siya ang parts. So, that is cognitive. But, when you say affective, gani, sige, class, feel your eyes. So, sige, eyes. Mao ni inyong eyes. So, na-feel niya nga, mao din siya ang eyes. Gamit na siya pagkagahin no. So, nga na siya ang learning ga-involve of daghan aspects. So, one domains, affective. Ang cognitive, more on mental learning and psychomotor. For example, nag-discuss ang teacher of cardiopulmonary resuscitation or CPR. O sige, mauni siya ang pag-rescue sa tao nga na lumos or wala na sa malay. Sige, ngani. Sige, 1, 2, 3, demo. So, ang psychomotor gani, ga-involve o kana return demonstration. Kaya kung dili nimo ER dita kawala nimo ingana dahil sa pag abot sa actual na ingato dili ka kabalo mag-perform. So that is the psychomotor domain. And for our study today, mao po na siya ang ato ang pagatunan. Ang affective, ibutan ako ang dream. Di ba? Ang sakit title sa atong sermon, Dream, Believe, Survive. So, ang affective is dream. Ang second sa cognitive is believe. And next is psychomotor, survive. And ang atong goal is, karon nga buntag sa atong study is the heavenly star. So, next slide. Okay, let's go to the affective domain. First, unsa man day ng damgo? What is a dream? So a dream is a sequence of mental images during sleep. As an intransitive verb, it is a wish or to want something very much out of desires and emotions. Ingon pa nila, kung unsa daw imong gidamgo sa kana nga gabi, mao po daw ang imong usually nga gi-think, gihuna-huna sa katunga adlaw. So, true? True or false? So, next. Fact number 1 about dreams. You cannot snore and dream at the same time. Dili daw ka kahagok o nagadamgo ka. So, kung naghagok ang tao, wala na siya damgo. So, So, next. Fact number 2. Scientists suggest that dreams of fetuses are mostly composed of sound and touch sensations, given the lack of visual stimuli in the womb. So, bisan na pa daw sa tiyan, naana daw yung mga mental images, mga dreams ang mga fetus. Kaya syempre, wala pa sila kanila sa outside world, ang ilang ma-feel katong touch sa outside environment, katong, kanang mga sound, kung sa ilang madunggan sa palibot. So, wala ilang marag madamguhan. So, according to science. Next, according to Plato, si Plato sa philosopher,
dreams daw originate in the organs of the belly, na sa abdomen. And he describes that the liver, particularly, as the seat of dreams. So, ang inyo daw atay, mao dira ang dreams. So, tinuod, ang atay ba o ang brain? So, next. Fact number 4. Cakes. Kasi familiar sa cakes. Kung makadamgo daw mo cakes, it may signify a time to rejoice or at one's accomplishments, to celebrate new relationships, or work efforts that have been successful. Pero di daw siya in-encourage. Pero generally, ingana daw ang iyang pasabot. Di ba, yung pagay nila kung makadamgo ka sa manog, may mag-away daw sa imo, may ingana, no? Ana daw ang mga theories. Next, number 5. Abraham, let's go to the Bible. Abraham, the ancestor of the Hebrew nation, was one of the most prolific dreamers in the Bible. The first dream in the Bible is found in Genesis 15:12-16, and it's a dream by Abraham. Ang dream ni Abraham, diri mga kaisunan katong gitagaan siya og damgo nga he will be the father of nations, tapos may mo silang slave, pero katong nag-persecute sa iyang mga descendants, iha po daw i-persecute. So, next, fact number 6. The Archangel Gabriel is considered the Archangel of childbirth, emotions, and dreams. Ato na yung duman. Sa time ni Elizabeth, ni Mary, di ba, gabuntis to sila, so si Gabriel ang ga-appear. And katong sa damgo po ni Joseph, sino pa? Si Angel Gabriel gihapon. So, he was considered as the Archangel of childbirth, emotions, and dreams. So, what are dreams, by the way? Anong studyhan man natin na siya? It's because dreams in the Bible have very important roles. Kaya one of the most prolific dreamers po sa Bible, aside from Joseph being called as the dreamer himself, naapoy damgo karon nga, as of now, naga-fulfill pa hangtod karon. Kinsa man tong damgo? Kinsa ni? It's King Nebuchadnezzar. So, King Nebuchadnezzar, sa atong hibaluan, mao ni siya ang king sa Babylon. However, si King Nebuchadnezzar nga naa sa Bible, ano na din na siya dapat? Si Nebuchadnezzar II, or the second Nebuchadnezzar. Ang iyang papa mo si Nabopolassar. And we all know nga si Nebuchadnezzar, maayo siya nga king. And bantog siya tungod sa iyahang ka-iso. He conquered many different countries and nations. And pinakasikat pa rin niya nga gi-build para sa iyang wife mao ang Hanging Gardens of Babylon.